अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बुध को बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है और इसमें कश्मीर समेत इलाकाई उमूर पर बातचीत की है। 14 अक्टूबर को FATF के पेरिस में होने वाले इजलास से पहले खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों से मुंसलिक उलमा के निगरानी में कायम मदारिस के बैंक के खातों की छानबीन शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में सरतान के मरज में मुब्तला मरीजों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने बुध के रोज़ कहा है कि अफगानिस्तान में मुबैना तौर पर मुनशियात तैयार करने वाले अड्डों पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले, जिनमें बच्चों समेत 30 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं, गैर कानूनी हैं। जबकि अमरीकी फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अफगान हुकाम ने तस्दीक की है कि अल-कायदा की जनूबी एशिया शाख का सरबराह आसिम उमर गुज़श्ता माह एक अमरीकी और अफगान कार्रवाई में हलाक हो गया है। तालिबान ने अफगान और अमरीकी अहदेदारों के इस दावे को मुस्तरद किया है। अमरीका के सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इस ज़िम्न में ताउन करने से इनकार किया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने हुकूमत चीन और कम्युनिस्ट पार्टी के हुक्काम पर वीज़े की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। बीजिंग का कहना है कि अमरीका का ये इक़दाम चीनी दाखिली उमूर में ट्रंप इंतज़ामिया की मुदाखलत है। तुर्की की जानिब से शिमाल मशरक़ी शाम में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान के बाद कुर्दों के ज़रिए असर मकामी इंतज़ामिया ने तुर्की से मुत्तसिल सरहद पर जंगजुओं की तैनाती शुरू कर दी है। और उधर फ्री सीरियन आर्मी के बागियों को लेकर बसों का एक बड़ा काफिला और हथियारों से लदे ट्रक शाम में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और चीन ने इत्तेफाक किया है कि पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की का ज़ामिन है, लिहाजा अमन मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि CPEC मंसूबे पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त तकमील उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात, तनाज़ा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की है। चीन के सदर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। बयान के मुताबिक चीन के सदर ने पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम और अहम मामलात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। चीनी सदर ने CPEC मंसूबों से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी हुक्काम की संजीदगी को भी सराहा। चीन के सदर शी जिनपिंग रवा हफ्ते भारत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो मेज़बान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने बुध को सदर शी जिनपिंग के दौरे भारत का ऐलान किया, जिसके मुताबिक वो 11 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो 12 अक्टूबर को भी क़याम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुध के रोज़ कहा है कि अफगानिस्तान में मुबैना तौर पर मुनशियात तैयार करने वाले अड्डों पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले, जिनमें बच्चों समेत 30 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, गैर कानूनी हैं। ये हलाकतें पिछले मई में मगरबी फरा और उससे मुल्हिका निमरोज सूबों में हुई, जहां अमरीका ने 60 से ज़्यादा जगहों पर फ़ज़ाई बमबारी की और उन्हें मुनशियात की तैयारी के प्लांट्स करार दिया। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआवनती मिशन ने वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक फरा सूबे में 30 हलाकतों और 4 ज़ख्मियों की तस्दीक की है।
امریکی فوج نے فوری طور پر ان الزامات سے اختلاف کیا ہے اور یونیما کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ذرائع کے معتبر ہونے پر سوال اٹھایا ہے۔ امریکی فوج کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی افغان فورسز اور US4A اقوام متحدہ کی طرف سے معلوم کیے جانے والے ان حقائق قانونی تجزیوں اور UN مشن کے طریقہ کار سے اختلاف کرتی ہے۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ القاعدہ کی جنوبی ایشیا شاخ کا سربراہ عاصم عمر گزشتہ ماہ ایک امریکی اور افغان کارروائی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ عاصم عمر جو 2014 سے القاعدہ کی جنوبی ایشیا شاخ کا سربراہ تھا، افغانستان کے ہلمند صوبے کے ضلع موسیٰ قلعے میں 23 ستمبر کو کی جانے والی ایک کارروائی میں ہلاک ہوا۔ افغان نیشنل ڈائریکٹریٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان صوبے ہلمند کے ضلع موسیٰ قلعے میں کی گئی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران عاصم عمر سمیت القاعدہ جنوبی ایشیا کے کم سے کم 6 اراکین ہلاک ہوئے ہیں۔ عاصم عمر کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے ایک امریکی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 23 ستمبر کو ہونے والی یہ کارروائی افغان قیادت میں اور امریکی حمایت سے کی گئی تھی۔ طالبان نے افغان اور امریکی عہدیداروں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ القاعدہ کا ایک چوٹی کا لیڈر ہلمند صوبے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان محمد یوسف احمدی نے ایک بیان میں کہا کہ عاصم عمر کی ہلاکت کی خبر درست نہیں ہے اور انہوں نے کابل عہدیداروں کے اس دعوے کو من گھڑت قرار دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق موسیٰ قلعہ میں اس کارروائی میں بڑی تعداد میں افغان شہری ہلاک ہوئے، جن میں ایک شادی میں شریک افراد بھی شامل تھے۔ امریکہ کے صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس ضمن میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس نے ڈیموکریٹ کی طرف سے صدر ٹرمپ کے خلاف اعلان کردہ مواخذے کی تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ گیپلون نے 8 صفحات پر مشتمل ایک خط ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی کو ارسال کیا ہے، جس میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس سے قبل نینسی پیلوسی نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے اعلان کردہ مواخذے کی کارروائی قانونی ہے اور اس کے لیے ہاؤس ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے حکومت چین اور کمیونسٹ پارٹی کے حکام پر ویزے کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے چینی حکام کے خلاف یہ اقدام چین کے یغور، قزاق، کرغز اور چین کے سنکیانگ خطے میں دیگر مسلمان اقلیتی گروہوں کے ارکان کو زیر حراست اور ان پر جبر و تشدد روا رکھنے کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ ایسے افراد کے اہل خانہ پر بھی ایسی ہی پابندیاں عائد ہوں گی۔ ادھر بیجنگ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام چینی داخلی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کی مداخلت ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ کا کہنا تھا، We urge the U.S. to immediately correct its mistakes, withdraw the relevant decisions, and stop interfering with China's internal affairs. China will take firm and strong actions to firmly protect its interests of sovereignty, security, and development. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو درست کرے، اپنے متعلقہ فیصلوں کو واپس لے اور چین کے داخلی امور میں مداخلت بند کرے۔ چین اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقی کے مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔ ترکی کی جانب سے شمال مشرقی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد کردوں کے زیر اثر مقامی انتظامیہ نے ترکی سے متصل سرحد پر جنگجوؤں کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ترک حکام کا کہنا ہے کہ ترکی کی فوج اپنے اتحادی شامی باغیوں کے ساتھ مل کر کرد جنگجوؤں اور داعش کے خلاف کسی بھی وقت کارروائی کا آغاز کر دے گی۔ اور امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے، جو دل کے ایک حملے کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں، کہا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی صدارتی مہم پر واپس آ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا، We were doing, in some cases 5 or 6 meetings a day, 3 or 4 rallies and town meetings. سینیٹر برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں، ہم کچھ واقعات میں روزانہ 5 سے 6 میٹنگز، 3 یا 4 ریلیاں اور ٹاؤن میٹنگز اور لوگوں کے گروپ سے ملاقات کر رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ میں ویسا ہی کروں گا، لیکن میں یقینی طور پر
सरगर्मी से मुहिम चलाऊंगा। मेरा ख्याल है कि हम मुहिम की नौइयत को कुछ तब्दील करेंगे। यकीन करें कि मुझ में ऐसा करने की ताकत है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये थे बर्नी सैंडर्स के अल्फाज। इसके साथ ही फेसबुक लाइव से हमारी ये खबरें ख़त्म होती हैं, लेकिन अभी वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।